Ay, buntag na pod. Shout loud day sa akong amigo. Luto tagpaniod to. Hapak ko ng meng-meng be. Umagla paro, ugasan na to ni. Basta patrapuhan dayon. Ano hugom kay ni patatas eh. Sugdan na nato luto. Pasan lang nato kay taga tutorial. Kaon man ta. Ha? Grabe. Malak ng hiwanan. Dapat pag magluto ka ni medium rare daw. Kasabutan na hilaw may pagnipaak ng tadritsuwa na tong luto eh. Ta. Kaon ta. Apir be.